Tuesday hagpat. Thank you Lord. 16th harvest ni Abay Milbert. So selection, Tuesday selection ni Abay Marvin. Tay dagko kay bukag ben nindot kito ben. Sulod tog 150. Mora dito Klito ben tagaylag duha. Sa Maria. Klito. Bahoy. Oh. Timbangi lang. Nga ingos ka Jupil 75. 75. Oh, ug dili siya ay lag padala. Kayong kon ay paliya 100 na retail. Thank you Lord. So 16th blessings. Grabe ka init sa area guys, bitak-bitak. So again, thankful tayo kahit papaano malaban ang ating ampalaya. Ganda yan i-zoom. So 16th blessings, 16th harvest. Unsa man? Thank you Lord. So, sarado na. Tapos napakainit. Ito yung problema sa atin. Thankful tayo. Please. Konti lang to guys. Nasa 800 siguro. 100 kilos. Selection to. Puro good. Walang segunda. Basta Tuesday. Order ka gawin? Copy. Panuhot ka. Yung Mistisa Max, napakaganda yung bunga. May hinog ni Bert. Nasa atop na eh. So Mistisa Max, Mistisa at Galaxy Max mix. So maganda sa mata. Snacks ni Marvin, murag bata lagi kami. Snacks kag biscuit. Thank you Lord. So short video. 16 blessings ng ating Mistisa Max. Edad 83 days ngayon. Thank you Lord. Marag maka-impas kami sa mga utang Lord. Marag maka-times to gid merong Domingo ha. Sabado ha. Kaya lagi ni times to lagi. Salig lang. Thank you Lord. Thank you Lord.